बत्तक गोटे गरीब चढ़ई थिला। गोटे बड़ दुर्घटना रे ता स्वामी मरी जाइथिला। बत्तकर किछि पिला छुआ नथिले। गरीब हेला परे भी ताकू कोउ चढ़ई जदि साहाय्य मागुथिला से ताकू निश्चय साहाय्य करुथिला। गोटे दिन राति रे बहुत जोरे वर्षा होउथिला। ठीक सेतिकी बेले ता घर कबाट बाहर पटु किए गोटे बाड़ेइला। भौणी भौणी दुआर खोल भौणी, मते तमर साहाय्य दरकार। बत्तक दुआर खोलिला। अरे भौणी तमे के आउ मो द्वार कौन पाई बाड़ौथिलो? भौणी ये 3 जण जाक मोरी झियो, आउ मु बहुत आघात होईची। मते तमर साहाय्य निहाती दरकार। भौणी दया करी आज राति रे आमको तम घरे रहिबाकू दियो। तापरे बत्तक समस्त को निज घर को नेकी आसिला। अरे भौणी तमे तो बहुत आघात होईच, तमे एइठी आराम करो, मु तम पई गोटे जड़ीबूटी नेकी आसुची। एतिके कहिकी बत्तक निज रोषेई घर को गला। आउ सेठी जड़ीबूटी तैयारी कला। किछि समय परे से आघात होइतिबा चढ़ई पाखକୁ आसिला। आउ ता देहरे जड़ीबूटी लगेई देला। भौणी तमे एते आघात केमिति पाइलो? आउ तमे कोठु आसिच? मु गोटे जादूगरर स्त्री। मो बापा घर से जादूगर सहित मोर बाहाघर करि देइथिले। हेले मु गोटे साधारण चढ़ई। मो स्वामी की गोटे पुओ दरकार थिला। हेले मु 3 झियो को जन्म करि देली। सेइथिपाई से हमको मारिबाकू चाहुची। आमे तो केमिति सेमिति करिके आम जीवन बंचेइके एठिके आसिचु। हे भगवान, ये केमितिका बापा जे कि निज पिला मानकू मारिबाकू चाहुची? देख तो तमर अवस्था से केमिति करि देइची। से तो बहुत निर्दय। तमे बहुत दयालु चढ़ई। तमे मो कथा को ध्यान देकी सुन। एबे मते काई लागुनी मु आउ बंची पारिबी बोली। तमे मोर ए 3टी झियो को तम पाखेरे रखिबो। अरे अरे ये तमे केमितिका कथा कहूच? तमर किछि भी हबनी। तमे जल्दी सुस्थ हे जिवो। तमे मो कथा ध्यान देकी सुन। ये 3 झियो हेउछंती जादूर झियो। एमानक भितरे अलगा अलगा प्रकारर कला अछि। पिला माने आजिठु ये तम मानकर माँ। निज निजर जत्न नेब झियो माने। आउ यांकु माँ ही डाकिबो। एमिति कहिकी से चढ़ईटी मरीगला। 3 जण छुआ निज माँ को धरिकी कांदिबाकू लागिले। एबे बत्तक ही से 3 जनकर सहारा थिला। बत्तक को भी झियो मिली जाइथिला। ता पर दिन बत्तकर पड़ोशी जेतेबेले बत्तक घरे 3टी छुआ देखिले, सेमाने सेमानक विषय पचारिबाकू आसिले। अरे बत्तक भौणी, ये 3टी छुआ काहार? ये छुआ माने होउछंती मो भौणी सोनीर। हेले से आउ ए दुनिया रे नाही। एबे 3 जण को मु ही पालन करिबी। हेले बत्तक, तू तो निजर भरण पोषण करि पारुनु। ए पिला मानकू कोन खाइबाकू दबु? मु जानिछि मु गरीब, हेले मु 3 झियो को बहुत भल भाबरे पालन करिबी। मु एमानक पई कठिन परिश्रम करिबी। एतिकी कहिकी बत्तक चढ़ई सेठारु चली गला। आउ घर को जाइकी ता छोट छोट छुआ को कहला, सुन पिला माने, मु काम करिबाकू जाउछि। तमे माने निज निजर जत्न नब। हेले माँ, तमे कोन पई काम करिबाकू जाउछ? आमको भी तो काम करिबा आसुछि। आमको भी तम सांगरे नेकी जाओ। मु थाउ थाउ तमे माने कुआडे जिबो काम करिबाकू? तमे माने एठी रुह। संध्या हेबा पूर्वरु मु घर को फेरी आसीबी। तमे माने निजर जत्न नब। एतिकी कहिकी बत्तक काम खोजिबाकू बाहरकू गला। सबु चढ़ई घर घर झाड़ू करिबा आ पोछा लगेइबा चढ़ईर काम थिला, जहा द्वारा ताकू खाइबा मिली जाउथिला। एमिति करिकी छोट छोट छुआ मानकर से लालन पालन करुथिला। गोटे दिन बत्तक जेतेबेले ता खेत को गला, तार सेतेबेले काउ सहित देखा होला। अरे बत्तक, तम खेत तो खाली पड़ीची। तमे खेत को मते बिक्री करि दियो। मालिक, आपण ये कौन कहउछंती? ये मो स्वामीकर शेष संतक। मु आपण को ए खेत बिक्री करि परिबिनी। गोटे थर भलरे भाबिने बत्तक, तो घरे 3-3टा झियो। जेतेबेले समस्ते बड़ होई जिबे सेतेबेले तते तांकर बाहाघर करिबाकू पड़िबो। मु तते खेत पई भल पैसा देबी। हेले गोटे थर तू भाबिकी देख, ए खेत तू बिकिबू कि नाही? एमिति कहिकी काउ सेठारु चली गला। ठीक सेतिकी बेले बत्तकर 3टी जादूर झियो सेठारे आसी पहुंचिले। आउ बत्तक को कहिले, माँ, से काउ अंकल तुमको कौन कहउथिले? अरे झियो, किछि नहीं, से तो बस एमिति ही आसीथिले।
ପ୍ରଥମେ ତମେ ମାନେ ଏଇଟା କୁହ, ତମେ ମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଛ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କୁହ, ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା? ତାପରେ ବତକ ସେ କ୍ଷେତ ବିଷୟରେ ତା ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲା। ସେ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ମା ତମେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏକଥା କଣ ପାଇଁ କହିନ? ତମ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ କ୍ଷେତ ଅଛି ବୋଲି। ମା ଆମେ ମାନେ ଏଥିରେ ଚାଷ କରିବୁ। ହଁ ହଁ ମା, ଆମର ଯାଦୁର ଶକ୍ତି କୋଉ ଦିନ କାମରେ ଆସିବ। ଆମେ ବି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତମେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ମା। ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛ, ଆଉ କ୍ଷେତ ବହୁତ ବଡ। ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ଏ ଚାଷ କରିପାରିବ? ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାଲାଙ୍କୁ ତମର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଗଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତମର ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ। ମା ଜଙ୍ଗଲ ବାଲାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ପଡିବନି। ତମେ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ତମେ ଏବେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ମା। ତାପରେ ବତକ ମାନିଗଲା, ଆଉ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଧରାତି ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତିନି ଝିଅ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜେ ଯାଦୁର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ନିଜ ଯାଦୁ ବଳରେ ବର୍ଷା କରାଇଲା, ଆଉ ତୃତୀୟ ଝିଅ ନିଜ ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପକାଇଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଫଳିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବତକ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲା, ସେ ଏତେ ଫସଲ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଇଏ କଣ କଲ? ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏତେ ଫସଲ କରିଦେଲ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ବାଲା ଜାଣିଯିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତମ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିବେ। ନାଇଁ ମା, ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉ ଚଢେଇଙ୍କୁ ବି ସନ୍ଦେହ ହବନି। ଏବେ ଦେଖ, ସବୁ ଫସଲ କାଟିକି ଏକାଠି କରିଦବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେ ଫସଲକୁ ବିକ୍ରି କରିଦବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଫସଲ ମିଳିବ। ମା ତମେ ଫାଲତୁରେ କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆଉ ତାପରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। କ୍ଷେତର ସବୁ ଫସଲ ସେମାନେ କାଟିକି ଏକାଠି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବତକ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେସବୁ ଫସଲକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲା। ଏବେ ବତକ ଚଢେଇ ନିଜ ଯାଦୁର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଖୁସିରେ ରହିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କଣ ହେଇଗଲା? କାଳୁ ଭାଇ, ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମରିଗଲେ। ମତେ ତ ଏସବୁ କଥା ବୁଲବୁଲ କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମରିଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କାଳୁ। ଏ କାଳୁ କାଉର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ତାକୁ ଯିଏ ବି ବାହା ହଉଛି ସେ ମରି ଯାଉଛି। ପାରା ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ମତେ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନି? ମୁଁ ତ ସକାଳୁ କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି। ଜଗୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଗଲା। ମୁଁ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବା ପରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା। ହଉ କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅ। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପାରା ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କୁହେ, ତା କଥାକୁ ଧରନି। ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଜଗୁ କିଛି ଖାଇଛି କି ନାହିଁ? ଜଗୁକୁ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସବୁ ଚଢେଇ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଗୁ, ମୋ ପୁଅ, ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ଧନ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମାମା ଆଣିଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ବିନା ତୁ ରହିପାରିବୁନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୋର କାଲି ହିଁ ନୂଆ ମାମା ଦରକାର। ମାମା ବିନା ମୋ ଆଖିକୁ ତ ନିଦ ହିଁ ଆସୁନି। ହଁ ହଁ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନୂଆ ମାମା ଆଣିଦେବି। କାଳୁର ପୁଅ ଜଗୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଣିଦେବି ଜଗୁ, ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ମାମା ମୁଁ ଆଣିଦେବି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବି। ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଖୋଲିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ବି କରୁଥିଲା ମୋ ସହିତ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ କାଳୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶୁଆ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିକି କାମକୁ ଯିବି, ନା ଘରେ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଜଗିକି ବସିବି? କାଳୁ ସାଙ୍ଗ, ଜଗୁ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ସେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବ? ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମେ ହିଁ କୁହ ଶୁଆ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଏସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳିବି? ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ତୋର ତୃତୀୟ ବାହାଘର କରିଦବାଟା ଠିକ ହବ। ବାସ୍ ଏଇ କଥା ତ କାଳୁ ଶୁଆ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କଣ?
ତୃତୀୟ ବାହାଘର? ଚଢ଼େଇ ମାନେ କେତେ କଥା କହିବେ। ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିବାହ କେବେ ବି କରିବିନି। ରାନୁ ମତେ କଣ ଭାବି